खलीज फारस एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ी दिखाई दे रही है और पूरा खित्ता शदीद कशीदगी की लपेट में है। जून में पाकिस्तान और दीगर आलमी ताकतों की सिफारती कोशिशों के नतीजे में होने वाली जंगबंदी अब बरकरार नहीं रही। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में ऐलान कर दिया है कि डील इज ओवर, यानी जंग बंदी का मरहला खत्म हो चुका है और हालात दोबारा तसादुम की तरफ बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान पेश आने वाले वाक़यात ने खित्ते में बेचैनी को नई शिद्दत दे दी है। ईरान की जानिब से अब नाए हुर्मुज़ में एक तजारती जहाज को निशाना बनाने और इस अहम आबी गुजरगाह को बंद करने के ऐलान ने आलमी मंडियों में भी खतरे की घंटी बजा दी है। होने क्या जा रहा है, क्या सिचुएशन फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है, इस सिचुएशन में क्या करेगा, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक वज़ीर ख़ारजा और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब। जून 2026 में पाकिस्तान का एक इनक्रेडिबल किरदार रहा। सिफारती कोशिशों के नतीजे में अमरीका ईरान के दरमियान मुआहदा हुआ, लेकिन जो अब सिचुएशन सर नज़र आ रही है वो बड़ी ख़राब है। अमरीका मिसाइल दागने की धमकियाँ दे रहा है, ईरान ने अब नाए हुर्मुज़ को फिर से बंद कर दिया है। आपके सिफारती तज्ज़िये के मुताबिक हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रीसेंट मेस? देखिए, ये जब हुआ था ना इस्लामाबाद MOU साइन, उसकी बुनियादी वजह क्या थी? बुनियादी वजह ये थी कि दोनों साइड्स जो हैं उन्होंने लड़के देख लिया था कि इससे ज़्यादा हासिल कुछ नहीं कर सकती। ईरान का तो तबाह कर दिया गया था, उसकी कोई 4,500 बंदे शहीद कर दिए गए थे, लीडरशिप शहीद कर दी गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया था, 20-25 हज़ार बिल्डिंग्स तबाह हो गई थी, 4,500 बंदे शहीद हो गए थे। तो ईरान इससे मज़ीद तो अब कितनी सख्त है, बहुत बहादुरी वो दिखा रहे हैं। लेकिन अमेरिका जो है, अमेरिका ने भी क्या तीर मार लिया था वहाँ जाके। तो MOU जो बना था उसके पीछे ये चीज़ कार फरमार थी कि दोनों को ये अंदाज़ा हो गया था कि कुछ हासिल नहीं कर सकते। अमेरिका को एक और लिमिटिंग फैक्टर जो उसको प्रॉब्लम पड़ गया था, उसके मिड टर्म इलेक्शंस हैं और इसकी जो कीमतें हरमूज़ बंद होने से सारी दुनिया में तबाही तो आ ही रही थी, ख़ास तौर पे गरीब मुल्क इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वग़ैरह। लेकिन जो अमीर मुल्क भी हैं, जापान, कोरिया, चाइना, इनको मुसीबत पड़ गई थी। अमेरिका फिर भी शायद टस से मस ना होता, लेकिन अमेरिकन इकॉनमी पर असर पड़ना शुरू हो गया था। वहाँ प्राइसेस राइज़ कर रही थी, उस नतीजे में मिड टर्म इलेक्शंस पे असर पड़ रहे थे। तो ये प्रेशर था जो उनको लेके आया। लेकिन जब ये हुआ तो दो चीज़ें हुई, ईरान में भी एक से ज़्यादा राय थी और अमेरिका में भी तो बहुत राय थी। एक राय तो ये कि थी अमेरिका में कि सरेंडर करके आ गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और ये वो कह रहे थे जो प्रो ज़ायनिस्ट लॉबी है, क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, जूइश ज़ायनिस्ट, और वो ये कह रहे थे कि इससे बदतर कुछ अमेरिका के लिए हो नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ उनका जो मागा बेस है ज़्यादातर इंटैक्ट था, अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन, डेमोक्रेटिक पार्टी, और यहाँ तो यहूदी जो थे, अमेरिका की नौजवान यहूदी, वो इज़राइल के ख़िलाफ़ हो गए थे। और जो बड़े बड़े मुस्तनद लिखारी थे यहूदी टॉप के, वो वॉर क्रिमिनल कह रहे थे नेतन्याहू को। यानी जो सबसे बड़ी सपोर्ट अमेरिका के लिए थी इज़राइल में, वो यहूदियों की थी। यहूदी उसे छोड़ रहे थे और ये उनके लिए एक बड़ी मुसीबत थी। और मैक्सिमम जो अब तारीख़ लिखी जाएगी इनकी डिफ़ीट हुई है, वो ये हुई है कि सारी दुनिया में तो एक्सपोज हुए ही हुए हैं, अमेरिका के यहूदियों में एक्सपोज हो गए हैं। वहाँ से नौजवान यहूदी छोड़ के जा रहे थे इज़राइल। अब ये प्रेशर थे जिसके अंदर ये MOU हुआ है। लेकिन ईरान में भी इसी तरह से तकसीम थी। ईरान में ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि रेजीम चेंज करेंगे। वे रेजीम तो माशाल्लाह इतनी कामयाबी से उन्हें चेंज की कि टॉप लीडरशिप ख़त्म कर दी। नीचे इफेक्टिवली ताकत चली गई है फ़ौज के पास, IRGC के पास। इसका ये मतलब नहीं है कि जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पावरलेस हैं। अवाम की मेरा ख़्याल अक्सरियत उनके पीछे है, क्योंकि जो मुश्किलात माशी हुई हैं वो आवाम को फेस करनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बावजूद डिविजन्स के इतने प्रेशर दोनों ममालिक पे थे कि वो इसकी तरफ जाएं। हाँ, एक स्पॉइलर सबको हर एक को पता था शुरू से, वो इज़राइल है। लेकिन जो सबसे बड़ी मुसीबत है, इज़राइल ही नहीं स्पॉइलर,
اسرائیل کی طاقت اتنی ہے امریکہ کے اندر کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آگے جا رہے تھے تو ان پہ اتنے شدید حملے ہو رہے تھے اور ان کو ہر قسم کا لقب سے نوازا جا رہا تھا، تو اس میں وہ ان کو بھی خوش کرنا چاہتے تھے کہ ان پہ اٹیک نہ ہو، تو وہ عجیب و غریب ایک دن اچھی کو ٹھنڈا کو گرم، ہاٹ اینڈ کولڈ وہ بلو کر رہے تھے۔ ایک تو اس کا مقصد تھا کہ سٹاک ایکسچینج کو ٹھیک کرنا، آئل کی پرائسز کو نیچے لانا، مارکیٹ کو سٹیبلائز کرنا۔ نمبر 2، وہ اپنے جو ان کے شدید ان پہ تنقید ہو رہی تھی زائنسٹ کی طرف سے، ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح ایران میں کہانی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے دن سے ایک چیز ہوئی، وہ یہ کہ جو نمبر 1 آئٹم تھا کہ لبنان اس ایم او یو میں شامل تھا، اور اس بات کی تصدیق میڈیٹر یعنی پاکستان کے وزیر اعظم نے پبلکلی کی کہ اس میں شامل ہے، اسرائیل کہہ رہا تھا شامل نہیں ہے۔ تو پہلی مصیبت تو امریکہ کے لیے یہ ہوئی کہ اسرائیل نے اس کی ٹوٹل وائلیشن کی، اور اسرائیل کو بڑی سپورٹ حاصل تھی، نہ صرف اسرائیلی پبلک میں بلکہ امریکہ کے پاورفل سیکشنز میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اس پالیسی کو انڈرمائن کرنا چاہ رہے تھے۔ اب نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے ٹاک فائٹ فائٹ، پھر بھی یہ فائٹ سے بہتر ہے ٹاک اگر ہوتی رہے۔ اس سے پاکستان بڑا ایکٹیو ہے، میں نے پھر بھی پاکستان کے فارن منسٹر کی بات ہوئی ہے ایران کے فارن منسٹر سے پہلے۔ سیز فائر جب ختم ہو چکا ہے اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل از اوور، تو کوئی پیچھے کے راستے سے گنجائش ابھی باقی ہے؟ اس وقت جب ایران یہ کہہ بھی رہا ہے کہ ٹھیک ہے قطری سال سے آنا چاہتے ہیں، دورہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، وہ بھی قبول کر رہے ہیں، کوئی گنجائش باقی ہے آبنائے ہرمز بند کرنے کے بعد؟ جی ہاں ہے جی۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر نہ ہوئی تو دونوں کی تو تباہی ہوگی، دنیا میں تباہی آ جائے گی۔ یہ بہت سٹرونگ پریشر ہے، اس وقت امپریشن یہ نہیں دیا جا رہا، اس وقت پوسچرنگ ہو رہی ہے امریکہ اور ایران کی طرف۔ میں نہیں چاہتا، میں نہیں سمجھتا، نہ میرا تجزیہ ہے کہ ایران واقعی جنگ چاہتا ہے۔ ایران یہ تو چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ جو اس کا کنٹرول آیا وہ نہ جائے، لیکن ایران میں بھی یہ سوچ آہستہ آہستہ آ جائے گی۔ اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ اسرائیل یہ چاہتا ہے مسلمان کو مسلمان سے لڑانا۔ مجھے ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوششیں ہوں گی کہ ساتھ ساتھ بات ہو، اور یہ پہلی دفعہ دنیا میں نہیں ہوا۔ جب امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی ویتنام میں، اس وقت بھی یہ ہو رہا تھا، ایک طرف سے بمباری ہو رہی تھی ہیفونگ اور ہینوئی میں، دوسری طرف ایوری ٹیوزڈے کسنگر واز میٹنگ لو دک تھو جو نمائندہ تھے ویٹ کانگ کے۔ اب یہ ایسی کہانی ہو گئی ہے کہ امید یہ کرنی چاہیے کہ بجائے یہ کہ بہت نقصان کر کے عقل آئے، اس سے پہلے کچھ ہو جائے گا۔ اینڈ آئی ایم شیور، میں نے سنا تھا پریزیڈنٹ کے فارن منسٹر کے علاوہ پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی بات کی ایرانیوں سے، اور میرا خیال ہے کہ امریکہ سے بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر بات کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے میں نے تو امید نہیں چھوڑی، کیونکہ نقصان بھی دونوں کا ہے اور ہمارا تو خیر ہے ہی ہے نقصان۔ تو یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دیکھیں نا کتنی دیر لگی تھی، 2 سال سے زیادہ لگے تھے JCPOA کے